Taps. Hello guys! Vietnam Part 2. Take two! Nandito na ang limaw. Fogging here at Taps, Cebu City. Fogging. It's fogging. It's raining and it's fogging. Ito, rigib. Yung vlogging. Rigib. Sunod ka nila. What you doing? Okay. Zero visibility. Ari ta diri, ari man makita judan. Huwag gyud makita diri, ari gyud makita nga huwag makita askad. Ayun, Top Cebu. Ay, Vietnam. Top Vietnam. Wow. Wow. It's not actually zero because we can still see something. Parang 50%. Like, Talaga 50-50. like. Eh, mas Aliko. lima ni No? Iwan na ba? Magdatag pa yung makita na diyan. Picture. Oh, muratan lang. Ay, isa sa body murang tang kuha na ni mamicture. Napagkaroon ka ng ano, para ikaw man ang tao. Yan, buskuti ako. Oh, nag-video na ka. Ay, video ka, minimum. Ato, nindot man ang view dito, good, sa ubos, good. Ano kuya? Pero kuya eh. Silix. Ari ta dili, iguman. Iguman lang nila. Ari sa mahigdanan kuya, oh. Ge. A father to his children own. Uy, di na tinuod. Dide? Kan na. Berlandung. Gano ma? Picture niya, ano ma? Ge, sige. Saan? Okay. Automatic siya dito yun ang print. Gibi ba? Ikaw dito ko. Kuya, kasi nindot ni forma naman kuya. Uniforma? Sama. Balik na po dito. Namatay babae ka na, ana. Okay na, okay.